Assalomu alaykum barodalar. So'z to'g'ri savol dodam mumkin است. Tankre. من biznesam tayyor, do'koni shaxsiy dorim, qashqar she'rikam. تا حال تقسیم فایزان 50-50 بود. به نزدیکی یک آدم دیگر شریک گرفتنیم. سه آدم. سه آدم. ولی سه آدم مبلغ ما به داخل شدنی. اینوستر باید. اینوستر. لیکن کار خودشون نمیتونن. ولی آدم میگن که ما دو کس هستیم، ما بیام 50 توم، 50 خودتون تقسیم کنیم. ما میداریم. 25% نه 25% 4 کس میشه البته. همین حالت به من میخوام که اون شغل دیگه تیار کرده جای خودمون این کارو برم. این شریکم میخواد که این دو آدمی که حال کار نمیدونن پول دارن میگم آیا اون مسئله نلاب و معامله پرابلم‌های و حل کنه میتونم. از همین جهت باید بگیریم میگم. اون خیلی کنیم بهتر. من درست فهمیدم سوال شما که شما گفتید که دو تا آدم است که همچون پارتنر اینوستر پول دارد در اومدن میاد یا دویمش این که رو ادمنستراتیو ریسورس دارد تا شانس و بخواست لوگو کابینت در اومدن کار بود کرده اومدن درست فهمیدم من درست نکن با پیش شما با دویم وریانت یک شغل تو نگرفتن پارتنر شغل پول ندارد نگی کار یاد گیرد در دست ما کارمون بردم میگیرد فایزی کم که مثلا 40% دای بچه 20 نه و اینوستر کتی کارمون بچه شغل کتی لوگوی من بیزنس وقتا میتویی پول خطی همه وقت به پول میمونی به پول بیزنست دیر پیش میره شغل خطی تو ممکن 5 سال بعد 1 سال کار دیگه رو میکرده کنی وقتی کنم تو وای آدم خطی کار کنی نیکی اول چیزی یاد گرفتن در کار همین توجیکو باید منطقه وایسته چیگم کدوم یک بیعقل توجیکی منطقه بوده با عقلش نه میگم که گوی شریکه سگ نخورده ما نکن راست شده همین گپ فهمیده که شما خودی شریکی کیم باشد نسمیده ما وقتی که آموخته برمادم 96% که بیزنس هایی که در دنیا پرستوایش هستن همینا دو تا سیاکس پارتنرها قد ساخته گیرن همگی 4% بیزنس دنیا تاقاگی قد شده شده گیرن 96% بیزنس دنیا ایکو میلیارد شده بیزنس ها پارتنرست شده گیرن بیزنس ها کدوم انسونه که تاقاگی قد بیزنس شده گیرن بسیار بانکرو شده گیرن نکن فهمیدنی؟ وای کن کدوم پارتنر قطعی کار کردن در کار همون پارتنر که پولش تو زیاد باشد بعد تو اول بقوت میکند وقتی که تو پارتنر سلاب قطعی کار میکنی اول کار میرد نه که وقتی که مشکلی به میافتی کریز به میافتی وای پارتنر سلاب همه وزنیه گردن تو ببر میکند چه وقت میگو که من پول ندارم چیکار کنم تو مجبور میشی که قرض گیری تو مجبور میشی که کردیت گیری تو مجبور میشی خونه تا فروشی بیزنس بولجید کنی یگان وقت پارتنر سلاب قطعی کار نکن وای بچه ناز یور رفیقی دیگه بیزنس با یگان وقت پارتنر سلاب قطعی کار نکنی تو پارتنر سلاب آدم خوبم باشد که بانکرات میشه بیزنس با همه وقت بیزنس کنه همه آدمی که پول شما زیاد باشد چون که روز مشکلی با شما پدودید نمی کند و شرایط داره شما دستگیری کنند اکو فهمیده؟ البته باید خطر رفته کار کنند باید بچه فقط نه که شما چیزی یاد گیرین البته میابید یک تا کتاب است همه کتاب هم تو میابیدون میخونیدون ازدادست به اکس ما نوم کتاب партнерское соглашение از نوم авторش میگم همه پرابلم مردم ما چی باید ما یک جا کار کردن نمیتونیم توجیکو بگونها قطعی کار کردن میتونم نه که توجیک قطعی کار کننده خود من باید چی گم یک دیگرش بخیلیش زیاد میشد و کنجکاویش زیاد میشد و подозрительностش زیاد میشد و کنجکاویش زیاد میشد برای همون شما یافتنتون در کار анами китоб аввал то партнерское соглашение подписать накунед кор накунедон чико кардантон дар кор аввал
وقتی که پارتنر قطعی کار میکنید سه تا بلاک با همین پارتنر ساختن نوشتن دوندار کن. من تجربه ما گفتم. من این کتاب باز نخوندم. یک رفیق من برای کمی دعوت کرد یافته خونه تو. издательство Эксмо партнерское соглашение. Ну китоб. Бай мама рafиqam бай мультимиллионер. Мама говорит, Давлатов, вы прочитали эту книгу? Он говорит, нет. من خوندگیم نیم. من باز اول باید خونم. همه راهبرای کمپانی با من دادم که میخونه تو گفته. باز همه خالدینگ من تقسیم کردی که خونه تو گفته. الکترونی من داشت. خودم نیکوز سر نگردم خوندن. من تجربه ما میگم تو با. وقتی که من партнерское соглашение با четкий прозрачно همه نوشتن دارم. یکم بلاک با فقط ریسک نوشتن دارم. کدوم پرابلم ها شدنش ممکنه. همه پرابلم ها نریس. Даже я проблема, яки партнер другу, яки я партнер дузекар, даже яки я партнер мисол чигом, яки я партнер мурд, ода мемурат коха, яки я партнер мисол аз бе ахмети вай партнера моинжа бойдоде, yo вайшу, хам мемур риско нависит, кадум проблема мо пайдо меша шумо ба, кадум проблема мо ба вохурда мумкинай, хам гандаги тарафи бизнеса хамаш навистан дарко. چون که من شدنش ممکن همین شما هیچ ما اینکار نکنید که شب نمیشه شب هم شدنش ممکن همه وقت افتاب نیست دنیا بیزنس با به پرابلم نمیشه همه پرابلم ها اول обсуждать کردن نوشتن در کار که همون نبریگو دونید که مثلا майни саратом ба неизвестная информация пайдо нашуда шок намунад ки баба а как будем теперь ин чи набошад вақте ки ҳаме чиза обсуждать кардан навистед якум блок ба дуюм блок ба разделите ответственности. Якум хами проблема, разделите риск. Кто какой риски носит? Вахт хами одама партнер книжа, авал прибыль от хсим кардан мехоа. Табуре проблема риск хич кигам не мезана. Мегон это положительный шаг, и хелфик након. На самом деле одама я коркидан шут хама одаме хубай. Под проблема ксар шут ба хама хархила меша. Авал, хаме риски обсуждайте, разделите риски. Доля прибыль должна быть столько, сколько кто риски берут. А не то, сколько хочет. Вот, хочешь больше, бери больше риск. Пожалуйста, бери больше тяжесть. Это первый блок. Второй блок. Разделите все ответственности. Кто за что отвечает. Хорошо, хочешь делать бизнес, за что ты ответишь? Один. Пожалуйста, и распишите. И я не должен за партнера гоняться. Когда мы делаем бизнес, я должен думать, как развивать бизнес. Я не должен охранять партнера, что он не воровал. Я не должен думать, у меня в голове не должно быть, что ожидать от него. Я должен думать о развитии бизнеса. Понимаешь? Второй блок. Обсуждайте все ответственности. Третий блок. Потом обсуждайте прибыль. И кто как получает прибыль. Например, мы это называем дивидендная политика. Когда мы получаем прибыль? Каждый год или каждый полугодие 100% прибыль разделяем. Или как? Или половина прибыль обратно вложим в бизнес и так далее. Все надо обсудить. Пока партнерское соглашение эти вещи не фиксируете, не начинайте работать втроем или четвером, не имеет значения. Если они побольше денег вложат, работайте четвером. Еще вам выгоднее. Запомни мои слова. Вот подумай на минуточку. Иметь 100% бизнес из маленькой компании. То есть иметь 100% доход из маленькой компании. Или иметь небольшой процент из большой компании. Як-то шогердима, без як-то бизнес тора, мультимиллионера. Чинкен базнагиме. Без як-то бизнес тора. Вот до сети дига майор, вахти умада киш без як-то дошо за дутта место дига кушубеке, йордар макати, консультация макати, индивидуально дарсуема на мехона. Як-то компания авай, торговый центр Соқтагай, сделал $5 миллиона.